perkenalkan, nama saya Hani Krisnayanti, saya dari Prodi Teknik Industri. Halo, nama saya Abdi Gunawan dari Prodi Teknik Elektro. Hai, perkenalkan, nama saya Siti Munisa, saya dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Gede Purwanugraha Pratama dari Prodi Teknik Mesin. Halo, perkenalkan, nama saya Rizky Ditya, saya dari Prodi Teknik Elektro. Oke, kita akan masuk ke dalam materi, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja K3 listrik. Listrik adalah satu bentuk sumber daya atau energi potensial yang dapat memberikan banyak manfaat untuk menunjang aktivitas di berbagai sektor kegiatan. Daya listrik sangat ideal dan praktis. Dapat dimanfaatkan sebagai tenaga pergerakan mekanik, pemanas, pencahayaan, dan lain-lainnya. Di sisi lain, listrik dapat menimbulkan bahaya atau bahkan bencana yang dapat merugikan apabila perancangan pemanfaatan sistem tenaga listrik tidak mengikuti kaidah-kaidah atau syarat-syarat dari teknik kelistrikan. Keselamatan kerja listrik adalah keselamatan kerja yang bertalian dengan alat, bahan, proses, tempat atau lingkungan, dan cara-cara melakukannya. Dasar hukum keselamatan kerja. Dasar hukum keselamatan kerja K3 ini juga ada peraturannya, undang-undangnya nomor 1 tahun 1970 yang sampai sekarang digunakan di dalam dunia kerja K3 listrik. Dan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 sistem manajemen K3. Dan peraturan Menaker nomor 12 tahun 2015 yang tentang juga sama, yaitu K3. Dan peraturan Kepdirjen nomor 47 ahli K3 listrik dan nomor 48 teknik K3 listrik tahun 2015, dan standar internasional dan standar negara asing yang diakui oleh negara kita, yaitu Indonesia. Tujuan K3 listrik. Ketujuan umum K3 listrik, tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja listrik adalah untuk melindungi tenaga kerja atau orang lain dalam melaksanakan tugas-tugasnya karena adanya tegangan listrik di sekitarnya, baik dalam bentuk instalasi maupun jaringan. Dan juga tujuan khusus K3 listrik, satu, menjamin kehandalan instalasi listrik sesuai dengan tujuan penggunaannya. Yang kedua adalah mencegah timbulnya bahaya akibat listrik. Bahaya sentuhan langsung, sentuhan tubuh manusia dengan kawat penghantar atau yang bertegangan. Bahaya sentuhan tidak langsung, sentuhan tubuh manusia dengan bodi peralatan listrik. Karena terjadinya kegagalan isolasi, bahayanya kebakaran yang terjadi akibat percikan api yang terjadi pada penyambungan yang kurang baik atau panas lebih pada penghantarnya. Yang selanjutnya adalah jenis bahaya listrik. Jenis bahaya listrik yaitu ada 4. Yang pertama adalah kebakaran. Energi listrik menimbulkan panas, dan apabila panas ini berlebihan mengakibatkan isolasi dari kabel listrik menjadi rusak, bahkan akan timbul api yang dapat menjadi kebakaran. Yang kedua adalah ledakan. Jika terjadinya kelebihan beban ataupun short circuit bisa menyebabkan peledakan. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi yang diakibatkan oleh arus induksi dari kawat penghantarnya. Yang keempat adalah kesetrum. Jika seseorang terkena sengatan arus listrik, maka orang itu hanya mampu bertahan sekitar kurang lebih 3 menit dengan besarnya arus listrik yang mengalir di tubuhnya sebesar 0,40 ampere. Yang selanjutnya adalah sumber bahaya listrik. Sumber bahaya listrik ada 7 poin. Yang pertama adalah pembebanan terlalu berlebihan. Pasokan listrik yang diterima dengan yang dipakai tidak sinkron, begitu juga dengan tegangannya. Yang kedua adalah sambungan tidak sempurna. Sambungan listrik tidak sesuai dengan prosedur teknis yang benar sehingga arus listrik ada yang keluar dari sambungan. Yang ketiga adalah perlengkapan tidak sesuai standar.
Perlengkapan listrik harus berstandar nasional atau internasional. Yang keempat adalah pembatasan arus tidak sesuai. Arus yang masuk tidak dibatasi dengan baik oleh perangkat listrik yang tidak sesuai standar. Yang kelima adalah kebocoran isolasi. Listrik harus diisolasi dengan baik. Contoh sederhananya adalah dengan bungkusan kabel pada tembaga. Apabila ada kerusakan isolasi, maka arus listrik bisa keluar dan membahayakan. Yang selanjutnya adalah kondisi basah. Kondisi basah sehingga air masuk ke instalasi listrik akan membahayakan karena kita tahu bahwa air bisa menghantarkan arus listrik. APD listrik atau alat pelindung listrik ada 10. Yang pertama adalah sarung tangan. Yang digunakan teknisi listrik harus berbahan isolator, tidak menghantarkan arus listrik, seperti bahan karet sehingga dapat menyekat atau menghambat aliran listrik ke tubuh. Yang kedua adalah helm pengaman. Digunakan teknisi listrik pada pekerjaan instalasi listrik bertingkat dan juga pada pekerjaan jaringan listrik. Keselamatan helm diharapkan dapat melindungi kepala teknisi listrik dari benda yang jatuh. Yang ketiga adalah pakaian kerja. Pakaian kerja atau workwear untuk teknisi listrik biasanya baju berlengan panjang dan celana panjang. Hal tersebut dapat melindungi tubuh dari benda-benda yang mengganggu dari sengatan sinar matahari. Pakaian kerja listrik yang dilengkapi dengan reflektor sehingga dapat memantulkan cahaya di malam hari. Yang keempat adalah sepatu safety atau safety shoes. Safety shoes merupakan APK teknisi listrik dengan sol isolasi tinggi serta di bagian yang dilengkapi dengan pelindung. Yang selanjutnya adalah sepatu safety akan melindungi kaki dari benda berat yang jatuh dan juga dapat memberikan tambahan tahanan resistansi sehingga meminimalkan efek dari sengatan listrik. Yang selanjutnya adalah pelindung muka atau face shield. Pelindung muka atau face shield sebenarnya tidak wajib digunakan untuk teknisi listrik, namun tidak ada salahnya jika digunakan karena dapat melindungi muka khususnya mata dari bunga atau api yang timbul akibat kesalahan instalasi. Yang keenam adalah sabuk pengaman. Sabuk pengaman atau safety belt merupakan alat pelindung diri saat bekerja di ketinggian. Alat ini wajib bagi teknisi listrik yang bekerja pada jaringan JTR, JTM, dan jaringan transmisi. Yang selanjutnya adalah harness tubuh. Body harness atau harness tubuh merupakan salah satu APD untuk pekerjaan listrik di ketinggian, hampir sama dengan safety belt. Yang selanjutnya adalah kotak P3K. Kotak P3K ini wajib sekali ya. Alat ini dan bahan yang berisi obat-obatan terhadap luka luar. Alat ini wajib ada di setiap lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi di bidang kelistrikan. Yang selanjutnya adalah alat deteksi gas atau detektor. Alat deteksi gas merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya kebocoran gas di suatu tempat. Alat ini berguna bagi teknisi listrik dalam mendeteksi gas sehingga para pekerja tidak mendeteksi saat listrik tidak ada gas yang bisa memicu kebakaran. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah alat pemadam kebakaran atau APAR. Merupakan alat yang wajib ada di setiap lingkungan pekerjaan. Alat ini menjadi alat bantu yang dapat digunakan untuk api ketika terjadi kebakaran. Alat ini digunakan oleh teknisi ketika terjadi kebakaran dari api instalasi yang salah. Yang selanjutnya adalah penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama, sistem pekerjaan yang tidak aman, informasi yang tidak memadai, tidak adanya pelatihan, isolasi yang tidak memadai. Yang selanjutnya adalah aturan tidak aman. Yang selanjutnya, kontrol yang rendah terhadap aktivitas kerja. Yang selanjutnya, bekerja pada jaringan listrik hidup. Alat uji yang tidak sesuai, pemeliharaan alat yang rendah, kegagalan untuk mengelola pekerjaan, orang tidak kompeten, kabel listrik yang tidak terisolasi. Nah, itulah semua yang menyebabkan kecelakaan kerja. Oleh karena itu, kita harus menjauhi kecelakaan atau penyebab kecelakaan tersebut. Ultratech Cement.
जीवन रक्षक नियम। इससे पहले कि भगवान असुरक्षित कार्य करने वालों को मौत या दुर्घटना के रूप में दंड दे, हम इन जीवन रक्षक नियमों के माध्यम से उन्हें दंड देना चाहते हैं जो गैर जिम्मेदारी के लिए जवाबदार हैं। कार्य क्षेत्र में हर एक की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। हमें उन जिम्मेदारियों को जिम्मेदारी से निभाना है। दोस्तों, हमारे प्लांट में इस तरह के असुरक्षित कार्य यानी शॉर्टकट की वजह से काफी एक्सीडेंट हुए हैं, जिससे हमारे अपने कामगार की जान भी जा चुकी है। अगर आप बताई गई सावधानियों से काम करेंगे तो ही आप सुनिश्चित कर सकेंगे कि आप भी उन आंकड़ों का हिस्सा नहीं बने। अरे ये हर बार ऐसे ही काम करता था, वो गलती ही करता था, वो गलती ही करता था। आप सब लोगों ने ही मेरे पति को मारा है। अगर वो इतना ही गलत था तो आपने उसे नौकरी से क्यों नहीं निकाला? अगर आपने उसे काम से निकाला होता तो आज कम से कम वो जिंदा तो होता। आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया, बने आशिक बनाया, आशिक बनाया। अजीब और बेसुरा लगता है ना? हाँ, बहुत। पता है क्यों? क्योंकि सुर में नहीं है। सुर बनते हैं 7 सुरों के संगम से। अगर 7 में से एक भी सुर गलत है तो सरगम बिगड़ जाती है। जिंदगी की ताल भी सरगम की तरह होती है। अगर एक भी सुर गलत लगे तो जिंदगी की ताल भी बिगड़ जाती है। कैसे साहब? देखो, तुम रोज काम पर आते हो, मेहनत करते हो, जिससे तुम अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते हो। सोचो कि अगर तुम किसी दिन काम के वक्त कोई गलती कर दो, गलत सुर लगा दो, तो तुम्हें गंभीर चोट लग सकती है और फिर तुम्हारी जिंदगी की ताल बिगड़ सकती है। साहब, थोड़ा और समझाएंगे? तो ध्यान से सुनो। हमारी कंपनी का यह लक्ष्य है कि उनके यहां काम करने वाले किसी भी आदमी की जिंदगी की ताल ना बिगड़े।